En este momento les voy a invitar a estar de pies At this moment, I invite you all to please stand. y abrimos nuestras Biblias en el Salmo 51, We're going to open our Bibles in the book of Psalms, chapter 51, el versículo 17. verse 17. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. It says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. It says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Te pedimos en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, la oración que Dios nunca ignora. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, the prayer that God never ignores. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. La oración que Dios nunca ignora. The prayer that God never ignores. A veces oramos y nos parece que nuestras súplicas y nuestros ruegos no suben a la presencia del Señor. Sometimes we pray and it seems like our prayers and supplications are not rising up to the presence of God. Nos parece que nuestras oraciones se pierden en el vacío. It seems to us that the prayers are just lost in the void. Muchas veces nos arrodillamos con el alma rota y nos levantamos de la misma manera, Many times we get on our knees with our soul broken and we get up the same way, preguntándonos, ¿me habrá escuchado Dios? asking ourselves, could the Lord have heard me? ¿Le importará lo que me está sucediendo? Is it important to him what's happening to me? Hermano, déjeme decirle que esa incertidumbre es lo que destruye nuestra fe. Brother, let me tell you that uncertainty is what destroys our faith. Esa duda es la que enfría nuestro deseo de seguir clamando a Dios. That doubt is what makes it cold and that we would be able to trust God. ¿Y qué si yo les dijera en este día que eso no tiene que ser así? And what if I told you today that doesn't have to be that way? ¿Qué si les dijera que en la Biblia hay una serie de principios bíblicos What if I told you that in the Bible there's a series of principles que cuando se activan juntos that when they're activated together, crean una oración que Dios por su propia naturaleza y por sus promesas simplemente no quiere ignorar? and that God does not want us to just simply ignore them because they are part of his promises? No estoy hablando de una forma mágica para manipular a Dios, I'm not speaking about a magical way in order to manipulate God, porque nosotros sabemos que Dios no puede ser manipulado por el hombre. because we know that God cannot be manipulated by man. Así que en este mensaje de hoy So in this message today, vamos a desglosar el primer principio bíblico, we're going to break down that first biblical principle donde descubriremos
¿por qué algunas oraciones no suben del techo? Well, we're going to discover why some of these prayers don't go beyond the rooftop. Mientras que otras atraviesan los cielos, capturan el corazón de Dios y desatan su poder a favor nuestro. While others go beyond the heavens and they get to the heart of God and it allows him to work in our favor. Después de usted escuchar este mensaje en este día, After you hear this message today, nosotros vamos a descubrir el secreto de pasar de una oración dudosa a una oración certera. we're going to be able to understand from passing on from the doubting prayer to a prayer that is secure or assured. Vamos a descubrir el secreto We're going to discover the secret de una petición titubeante a un clamor eficaz en la presencia del We're going to Señor. discover that secret of a hesitant petition to one that is actually responded to. Vamos a descubrir el secreto de la preocupación de ser ignorado por Dios a la confianza de ser escuchado por nuestro Dios. We're going to learn about the secret about not being ignored by God, how being able to be heard by God. Así que si estás cansado de pensar que Dios ignora tus oraciones So if you're tired of thinking that God is just ignoring your prayers y si anhelas orar con la seguridad de que Dios te está escuchando, and you're desiring to pray with the assurance that God is listening to you, entonces yo te exhorto a prestar atención so I exhort you to pay attention. porque ha llegado la hora The time has come de descubrir to discover la oración que Dios nunca ignora. the prayer that God never ignores. Hermano, cuando nosotros hablamos de este tema, So when we speak about this topic, la oración que Dios nunca ignora, the prayer that God never ignores, inmediatamente nuestra lógica y nuestra experiencia pasada se levanta para protestar. immediately our logic and our past experiences rises up in order to protest. Porque pensamos cómo en el pasado hemos hecho muchas oraciones We think about how in the past we have done many prayers. que nos parece que han quedado en el silencio de Dios. It seems like they are in the silence of God. Pensamos cómo en el pasado hemos derramado muchas lágrimas We think about how in the past we shed so many tears que parecen haber sido ignoradas. that they seem to have been ignored. Y nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿será cierto lo que dice el tema de ese mensaje? is it true what the theme of this message is saying? ¿Será cierto que existe una serie de principios bíblicos Is it true that there exists a series of principles que cuando los activamos juntos crean una oración infalible que Dios no puede ignorar? that when we bring them together, it creates an infallible prayer that God cannot ignore? Hermano, yo quiero reiterar Brethren, I want to reiterate que no estamos hablando de una forma mágica para manipular a Dios, that we're not speaking about a magical formula in order to manipulate God. porque nosotros sabemos que Dios es soberano We know that God is sovereign y jamás podrá ser manipulado por el hombre. and he will never be able to be manipulated by man. Así que no estamos hablando de un truco para forzar la mano de Dios. So we're not speaking about a trick in order to force God's hand. Los falsos maestros son los que ofrecen trucos para engañar al pueblo de Dios. False teachers are the ones that offer this trickery in order to deceive the people of God, Como Simón el mago like Simon the magician en la ciudad de Samaria, in the city of Samaria. que dice la Biblia en Hechos 8:9, The Bible says in Acts 8:9, que este hombre ejercía la magia. this man would exercise this magic. Y el verso 11 dice que había engañado a la gente con sus artes y con sus trucos mágicos. It says in verse 11 that he had astonished and amazed the people with his sorceries and magic. Y el verso 9 dice que se había hecho pasar por algún grande, dice el texto. And in verse 9 it says that he made himself seem like he was someone who was great. Pero nosotros sabemos But we know que nuestro Dios es soberano our God is sovereign y Él no es un genio espiritual and he is not a spiritual genius que está obligado a cumplir nuestros deseos who is obligated to fulfill all our si desires articulamos las palabras correctas. if we articulate the correct words. No, amados hermanos, No, loving brethren. el propósito de aprender y aplicar estos principios bíblicos The purpose of learning and applying these biblical principles no se trata de cambiar la
la mente de Dios. Has nothing to do with changing the mind of God. No se trata de cambiar a Dios, It doesn't have anything to do with changing God. porque la Biblia enseña que Dios es inmutable. The Bible teaches that God is immutable. Él no puede ser cambiado por el hombre. He cannot be changed by man. Él se mantiene constante a lo largo del tiempo. He maintains himself constant as time goes on. El propósito de aprender y aplicar estos principios bíblicos The purpose of learning and applying these biblical principles no es para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros mismos, is not to change God, but it's to change us, para que nos alineemos so that we can align ourselves, perfectamente con la voluntad de Dios align ourselves perfectly with the will of God y con sus promesas, and with His que promises. dice la Biblia en 2 de Corintios 1:20 que son un sí y un amén en Jesucristo. The Bible says in 2 Corinthians 1:20 that His promises are a yes and an amen in God. Vamos a usar ahora por un momento nuestra imaginación. So for a moment, let's just use our imaginations. Imagínese que usted está frente a una puerta de hierro. Imagine that you are in front of an iron door, Yes. Con una cerradura fuerte. and it has a strong lock on it. Imagínese que detrás de esa puerta está la respuesta a todas sus oraciones. Imagine that behind that door is the answer to all of your prayers. Supongamos que hay dos maneras de tratar de entrar por esa puerta. Let's imagine that there's probably two ways in order to enter into that door. Una de ellas es tratando de derribar la puerta con nuestras propias fuerzas. One of those ways is to try to open that door with our very own strength. Y la otra es usando la llave para abrir la puerta. And the other one is by just using the key for that door. Usted y yo podemos pasar horas golpeando la puerta, You and I can spend time there just trying to hit that door, tratando de derribarla con nuestras propias fuerzas trying to open it or bring it down with our own strength. y no lograr nada. And we're not able to do anything. Pero si tenemos la llave But if we do have the key, correcta, diseñada específicamente para esa cerradura, the correct key that is designed specifically for that lock, lo único que necesita hacer es insertar la llave, all you have to do is insert that key girarla suavemente and turn it slowly, y la puerta se abrirá sin mucho esfuerzo. and that door is going to open without much effort. Hermano, déjeme decirle Brother, let me tell you que como esa llave, that just like that key, así son los principios bíblicos de los cuales vamos a hablar en este mensaje. so are the biblical principles that we're going to be speaking about in this message. Porque no es la fuerza bruta lo que necesitamos para derribar la puerta. It's not our brute strength that we need in order to bring that door down. Lo que necesitamos es sabiduría What we need is wisdom para usar la llave. to use that key, La llave que Dios mismo ha provisto en su palabra. the key that God Himself has given to us in His Word. Se trata de una serie de principios bíblicos It's about a series of biblical principles que cuando se activan juntos that when you activate them together, crean la oración que Dios nunca ignora. and it creates the prayer that God never ignores. Hermanos, sabemos que nuestro Dios no es un Dios que se alegra de nuestro sufrimiento. Brethren, we know that our God is not a God who is pleased in our sufferings. La Biblia enseña que Él quiere bendecirnos The Bible teaches us that He wants to bless us, y se deleita en bendecirnos. and He delights Himself in blessing us. Primera de Timoteo 6:17 dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. In 1 Timothy 6:17 it says He gives us all things richly in order for us to enjoy them. En Mateo 7:11 Jesús dijo que nuestro Dios da cosas buenas a los que le piden. In Matthew 7:11 it says that our God gives good things to those who ask Him. Pero nuestro Dios opera bajo principios y leyes espirituales. But our God operates under principles and spiritual laws. Principios y leyes espirituales que Él mismo ha establecido. Principles and laws that are spiritual that He Himself has established. Y la oración que Él nunca ignora And so the prayer that He never ignores es la que opera en perfecta armonía con esos principios y esas leyes. is the one that operates in alignment with those principles and laws. Esos principios y esas leyes que Él ha establecido. Those principles and laws that He Himself has established. Así que
fundamento de lo que estamos hablando So then the foundation of what it is that we're speaking about, se basa en el carácter de Dios. it is all based on the character of God. Porque déjeme decirle que nuestro Dios es absolutamente fiel a su palabra. Let me tell you that God is absolutely faithful to his word. Él no puede mentir. He cannot lie. Él no puede contradecirse a sí mismo. He can't contradict himself. Y en su soberanía, And in his sovereignty, Él ha decidido honrar siempre sus promesas he has decided to always honor his y promises responder a la fe que se apoya en esas promesas. and to respond to the faith that is relying on those promises. Por lo tanto, Therefore, una oración que está basada sobre el fundamento del carácter de Dios a prayer that is based on the character of God y está basada en las promesas del Señor and is based on the promises of God es una oración que Él mismo se ha comprometido a escuchar y a responder. it's a prayer that he himself is committed to listen to and respond to. Mire, la Escritura nos da la seguridad de lo que estamos hablando. Scripture gives us the assurance of what it is that we're speaking about. En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, In the book of Numbers, chapter 23, verse 19, donde la Escritura dice Scripture says que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. where it says that God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Y el texto dice, Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. And the verse says, has he said and he will not do, or has he spoken and he will not make it good? Es una tremenda garantía absoluta de la palabra de Dios. It's a tremendous absolute guarantee from the word of God. Los hombres prometen y no cumplen. Man will promise and they don't fulfill. Los políticos hacen promesas y tampoco cumplen. Politicians make all these promises and they don't fulfill them. Un amigo querido nos puede fallar, A beloved friend can also fail us. pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. But God is not a man that he would lie, or a son of a man that he would repent. Su palabra no es una simple opinión, su palabra es un decreto. His word is not just a simple opinion, it is a decree. Y este versículo que leímos hace dos preguntas And this verse that we read, it asks two que questions. se responden solas. And they respond to themselves. Él dijo y no hará. He said and he will not do? Claro que sí que lo hará. Of course he will do. Él habló y no lo ejecutará. He has spoken and he will not make it good? Claro que sí lo ejecutará. Of course he will execute that. Su integridad está en juego. His integrity is on the line. Él está más interesado en cumplir sus promesas que nosotros en recibirlas. He's more interested in fulfilling his promises than in us receiving them. Establecemos entonces So that we que establish existe una oración que Dios nunca ignora. that there is a prayer that God never ignores. Es aquella oración que le recuerda a Dios su carácter, It's that prayer that reminds God of his character, como la que hizo Moisés like the one that Moses did cuando Dios le dijo, hazte a un lado que yo voy a destruir este pueblo. when God said, get yourself to the side because I'm going to destroy these people. Y Moisés decía, ¿qué dirán los egipcios And Moses cried out and said, well, what are the Egyptians going to say? de tu carácter, Of your character, de tu buena reputación? of your good reputation. Así que la oración que Dios nunca ignora So that prayer that God never ignores es aquella que le recuerda su carácter, is the one that reminds him of his character, que le cita su palabra, that quotes his word, que se alinea con su voluntad which is aligned to his will, y que brota de un corazón que está en posición correcta delante de él. and it comes up from a heart that is in a good position before him. Yo tengo que repetir eso. I need to repeat that. La oración That prayer que Dios nunca ignora that God never ignores es aquella que le recuerda su carácter, is the one that reminds him of his que character, le cita su palabra which also quotes his word, y que se alinea con su voluntad and it aligns itself with his will, y que brota de un corazón que está en posición correcta con el and Señor. it comes up from a heart that is in a good position before him. Vuelvo y digo,
Again, I say, No estamos hablando de una fórmula de palabras. we're not speaking about a word formula. No se trata de articular las palabras correctas. It has nothing to do with articulating the correct words. Se trata de que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios. It has to do with that our heart being aligned with the heart of God. En Isaías 29:13, In Isaiah 29:13, Dios dijo esto a través del profeta. God said this by way of the prophet. Qué triste How sad. lo que dijo Dios a través del profeta. What God was saying by way of the prophet. Él dijo acerca del pueblo de Israel: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. He said, and as much as these people, they draw near with their mouths and honor me with their lips, but have been removed from their hearts are far from me. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. And their fear toward me is taught by the commandment of men. Hermanos, aquí vemos que no se trata de articular las palabras correctas cuando oramos, Brother, here you can see that it has nothing to do with articulating the correct words when we're praying. sino que se trata de que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios. But it has to do with our hearts being aligned with the heart of God. Así que en el desarrollo de este mensaje So in the development of this message, vamos a enumerar los principios bíblicos we're going to number these biblical principles que constituyen la llave que abre la puerta de los cielos. which constitute that key that opens the key to heaven. Claro, Yeah. este mensaje yo no lo voy a terminar hoy. Oh, I'm not going to finish this message today. Hoy yo voy a hablar del primer principio, Today I'm going to speak about the first principle. pero hay una serie de principios But there is a series of que principles constituyen la llave que abre la puerta del cielo. that constitute the key that opens the door to heaven. Ninguno de esos principios tiene que ver con técnicas o fórmulas de palabras. None of these principles have to do with techniques or formulas. Todos tienen que ver con el estado de nuestro corazón delante de Dios. They all have to do with the state of our heart before God. El primer principio que yo quiero mencionar This first principle that I want to mention es el principio de la humildad. is the principle of humility. Y usted lee la Biblia You read in the Bible, en el Antiguo Testamento. in the Old Testament, Usted encuentra que Moisés hablaba cara a cara con Dios, you find that Moses, he spoke face to face with God. como habla el hombre con su compañero. How a man will speak with their fellow person. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de Moisés, But look at what the Bible says about Moses. que no había otro hombre más manso como él en la tierra. That there was no other man who was so humble like him on the earth. Así que el primer principio es la humildad. So this first principle is humility. Hemos aprendido que en el reino de Dios la puerta de entrada es siempre hacia abajo. We've learned that in the kingdom of heaven, the door to enter is always towards going downward. Y es para subir a las alturas de la comunión con Dios. In order to rise up to the height of that communion with God, Tenemos que primero aprender a inclinarnos. oh, we have to first learn to incline ourselves. La oración que Dios nunca ignora This prayer that God never ignores, es la que brota de un corazón que ha renunciado, it's the one that comes out from a heart that has renounced que ha itself. renunciado a su propio orgullo, They've renounced to their own ego. que ha renunciado a sus propias fuerzas They've renounced to their own strength. y que ha renunciado a su propia sabiduría. And they've renounced to their own wisdom. Es la oración de alguien que reconoce su total dependencia de Dios. It's from the person that recognizes their total dependency on God. ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know these things? Porque están en la They're Biblia. all in the Bible. Jesús lo enseñó Jesus taught this en sus sanas palabras, in his wholesome words, en su sana doctrina. in his sound doctrine. El Señor habló de estas cosas. The Lord spoke about all these things. Jesús lo enseñó en la parábola del fariseo y el publicano. Jesus taught this in the parable of the Pharisee and the tax Está collector. en Lucas 18:10. Luke 18:10. Muchos de nosotros hemos leído ese pasaje de la Escritura. Many of us have read this passage in El Scripture. fariseo era un hombre religioso que subió al templo a orar. The Pharisee was this religious man who went up to the temple to pray. Su oración fue una oración orgullosa. His prayer was a prayer of pride. En su oración le informó a Dios
todas las cosas buenas que él hacía. In his prayer, he informed God of all the good things that he was doing. Y yo me imagino que articuló muy bien la oración. And I can imagine that he articulated his prayer very well. Y le decía a Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. And he was saying to God, I thank you, God, because I'm not like other men. Yo ayuno 2 veces en semana y doy diezmos de todo lo que gano. I fast twice a week and I give from everything that I receive. Era una oración centrada en sí mismo. It was a prayer that was centered on himself. Y Jesús dijo que ese hombre se fue a su casa sin ser justificado. And Jesus said that that man went home without being found righteous. Su oración, aunque era elocuente, His prayer, although it was an eloquent prayer, no subió del techo. it didn't go through that rooftop. Por el otro lado, On the other hand, encontramos a otro hombre, al publicano, we find this other man, this tax un collector, pecador despreciado por la sociedad. a sinner who was rejected by society. La Biblia dice en el versículo 13 The Bible says in verse 13 que él oraba de lejos that he was praying from afar. y no se atrevía ni aún a alzar sus ojos al cielo. And he didn't even dare to raise his eyes up to heaven. Su única acción era golpearse el pecho, His only action was to beat upon his chest, un gesto de profundo dolor y arrepentimiento. a sign of profound pain and repentance. La oración del publicano fue corta. The prayer of this tax collector was very short. Esta fue su oración. This was his prayer. Dios, sé propicio de mí, pecador. He says, God, be merciful to me, a sinner. Ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Have mercy on me. I am a sinful man. Fue una oración de total humildad A prayer of total humility y de cero autosuficiencia. and of zero Y self-sufficiency. Jesús dijo And Jesus said que ese hombre se fue a su casa justificado, perdonado y escuchado. that man went home justified, forgiven, and he had been heard. Su oración subió a la presencia del Señor. His prayer rose up to the presence of God. Su oración atravesó los cielos His prayer went through heaven, y subió para memoria delante de Dios. and it rose up as a memory before God. Hermanos, Brethren, la humildad es el terreno fértil humility is that fertile ground donde todas las semillas de la gracia de Dios pueden crecer. where all the fácilmente. seeds of the grace of God can grow. Pero si se siembra sobre un terreno duro, But if you are sowing on a hard ground de un corazón orgulloso, of a heart that's filled with pride, pues no puede echar raíces y no puede crecer. then it cannot have any roots and it will not grow. La humildad es el acto de labrar esa tierra dura. Humility is the act of being able to work those hard grounds. La humildad es el acto de romper los terrones. Humility is the act of breaking through those clods, Esos terrones de nuestra autosuficiencia. those clods of our own Y self-sufficiency, reconocer que sin Dios nada podemos hacer. and to acknowledge that without God we can do nothing, Y sin Dios nada somos. and that without God we are nothing. Un corazón humilde A heart that is humble es un corazón preparado is a heart that is prepared para recibir respuesta a sus oraciones. to receive the answers to the prayers. El Salmo 138, verso 6 dice Psalm 138:6 says, que Jehová, escuche bien, atiende al humilde it says that the Lord, He attends to the one who is humble, y mira de lejos al altivo. and He looks from afar to those who are proud. Santiago 4, 6 dice James 4:6 says que Dios da mayor gracia. that God, He gives more grace. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. It says God resists the proud and He gives grace to the humble. Hermano, mientras yo preparaba este mensaje, Brethren, while I was preparing this message, yo me tiré de rodillas en la presencia del I Señor. went down on my knees in the presence of the Lord. Y le dije al Señor, Señor, necesito humillarme delante de ti. And I said, Lord, I need to humble myself before you. Fíjese bien lo que dice el texto, Look at what the verse is saying. que Dios resiste a los soberbios. It says that God resists the proud. La palabra resiste en el original es un término militar. Resist in the original word is a military word. Significa que Dios se pone en formación de batalla en contra de la persona orgullosa.
It says that the Lord he goes into this battle formation against that person who is proud. Porque una oración hecha con orgullo A prayer that is made with a pride es activamente resistida por el Señor. is actively resisted by the Lord. Pero la segunda frase en el texto But that second phrase in that verse es una promesa maravillosa. is a marvelous promise. Dice que Él da gracia a los humildes. It says that he gives grace to the humble. Quiere decir que Dios no solo atiende al humilde, sino que le da de su gracia. He not only attends those who are humble, he gives them his grace. Y la gracia es el favor divino, And that grace is that a divine favor, ese favor inmerecido de Dios that favor that we are not deserving of. que nos habla de su poder, de su ayuda, de su protección y de su provisión. It speaks to us of his power and his protection and his provision and all those things. Qué maravilloso, amados hermanos. How marvelous, brethren. La humildad no es una postura de debilidad, Humility is not a weak posture, sino que es una postura que atrae el favor divino a nuestras vidas. it is a posture that attracts a divine favor from God. Así que cuando nos humillamos no estamos perdiendo, So when we humble ourselves, we're not losing, estamos ganando. we're winning. Estamos activando la fuente de todo poder a favor nuestro. We're activating the fountain, the source of all of power for our favor. Y déjeme decirle Let me tell you que el ejemplo máximo de humildad that the greatest example, the max example of humility, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. we find it in our Lord Jesus. Él nos dio ejemplo He gave us the example para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in his footsteps. Siendo el Hijo de Dios, He, being the Son of God, la Biblia dice que se humilló a sí mismo. the Bible says that he humbled Su himself. vida entera fue un ejemplo notable de dependencia de Dios. His entire life was a notable example of the dependency he had on God. En cierta ocasión él dijo en sus sanas enseñanzas, On a certain occasion, he said in his sound teachings, en Juan 5:19, in John 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. it says the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. En otro texto dijo, yo no hago las cosas que hago por mi propia cuenta, las hago porque el Padre me ha mandado a hacerlas. On another verse, he says, I don't do the things that I do on my own volition. I do them because my Father tells me to do them. Y si el Hijo de Dios operó desde un lugar de humildad And if the Son of God operated from a place of humility y de total dependencia de su Padre, and of total dependency on his Father, ¿cuánto más nosotros? how much more us? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. We should do the same. Así que el secreto del poder de Jesús en la oración So the secret of the power of Jesus in prayer, estaba basado en su perfecta humildad. it was based on his perfect humility. Así que el primer principio bíblico So this first biblical principle, que produce la oración que Dios nunca ignora which produces the prayer that God never ignores, es nuestra humildad. it is our humility. Por lo tanto, antes de presentar sus peticiones delante del Señor, So therefore, before presenting your petitions before the Lord, cuando usted esté orando, when you are praying, presente primero su corazón. present first your heart. Comienza tu oración Start your prayer, reconociendo que Dios es soberano, acknowledging that God is sovereign, que Dios es grande, that God is great, que Dios es todopoderoso that God is almighty, y admitiendo que nosotros somos pequeños, and admitting that we are small, que somos necesitados that we are in need, y que somos dependientes. and that we are dependent. Y esto no lo decimos para hacerles sentir mal, We don't say this so that you feel bad, sino para poner las cosas en la perspectiva correcta, but to put all things in the right perspective, donde nosotros nos vaciamos de nosotros mismos where we empty ourselves para que Él nos llene de su gracia. so that he will fill us with his grace. Porque ya lo leímos, We already read it. escrito está, It is written. Él da gracia a los humildes He gives grace to the humble. y queremos que Él nos llene de su gracia. And we want to be filled with his grace. Jesús dijo en Juan 10:7, Jesus said in John 10:7, yo soy la puerta de las ovejas.
I am the door of the sheep. Hermanos, él es la puerta de entrada. He is that door that we could enter in. Y si la llave maestra de un corazón contrito y humillado, And that master key is a heart, a contrite and humble heart. no vamos a poder entrar por esa puerta. And we're not going to be able to enter into that door. Ninguna de las otras llaves va a funcionar. Without any of those other keys, that's just not going to work. El Salmo 51, verso 17, lo leímos al principio. Psalm 51:17, we read it at the beginning. Dice que los sacrificios que Dios recibe, o los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. It says the sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Hermanos, los héroes de la fe del Antiguo Testamento Brethren, the heroes of faith of the Old Testament, conocían esto muy bien they knew this very well. y habían aprendido a humillarse delante de Dios. And they had learned to humble themselves before God. Moisés fue uno que se humilló delante de Dios. Moses was one who humbled himself before Pero God. mire a David, cómo David conocía bien este principio. Look at David, how he knew very well this principle. David le había fallado a Dios, pecó contra Dios. Brethren, David had sinned against God. Y el profeta le dijo, And the prophet said to him, por cuanto pecaste, because you have sinned, el niño que está en el vientre de esa mujer, de cierto morirá. the child that is in the womb of this woman will surely die. Palabra de Dios Word from God para el rey David. for King David. ¿Y sabe qué hizo el rey David? And you know what King David did? Que se postró en tierra, dice la Biblia. He prostrated himself on the ground, the dirt. Se humilló delante de Dios. He humbled himself before God. Y comenzó, dice la Biblia, a gemir, a rogar He started to plead and to cry out. y a llorar He started to cry out en la presencia de Dios. in the very presence of God. Porque él decía, quizás Dios tenga misericordia de mí y le permite al niño vivir. He was saying, maybe God will have mercy on me and allow the child to live. Y ahí estuvo el primer día, And he was there that first day postrado en tierra, llorando, clamando a Dios. on the dirt there, crying and pleading with God. Pasaron 2 días, pasaron 3, pasaron 4. 2, 3, 4 days went by, Y sus siervos se le acercaron diciendo, and his servants would come to him and said, levántate, come. get up, you have to eat. Y él los ignoraba. And he would ignore them. Y ahí estuvo el 5.º día, el 6.º día, And he was there that 5th and 6th day, en ayuno, postrado, fasting there. diciendo, Right. quizás Dios tenga misericordia de mí. And he would say, maybe the Lord will have mercy on me. Quizás Dios vea mi humillación Maybe the Lord will take note of my humbling. y se retracte de lo que dijo. And he may retract from what he said. Y en el 7.º día, And on that 7th day, el niño murió. the child died. Y los siervos no se atrevían a decirle nada a David, And the servants didn't dare to say to David what had happened, pensando que la condición de David iba a empeorar. thinking that David's condition was going to get worse. Y cuando David vio el murmullo, And so when David heard all the murmurings, se le acercó y les preguntó, so he went to them and he asked them, ¿el niño ha muerto? the child has died? Y ellos dieron sí, el niño ha muerto. They said, yes, the child has Entonces died. David se levantó y se la bañó y comió. And so David rose up and he got up and he took a shower, a bath, and he Y ate. los siervos decían, And the servants were saying, ¿pero qué es esto? what's this? Cuando el niño estaba enfermo, The child was tú sick. estabas postrado en tierra ayunando, llorando. You were there on the ground Y fasting and ahora praying. que el niño está muerto, And now that the child is dead, come y bebe y te levantas. you get up and you're eating and you're drinking. Y él dice, porque cuando el niño vivía, todavía esperanza. He was saying, while that child was still alive, Y there was that hope. yo clamaba a Dios And I would cry out to para God. ver si Dios tenía misericordia de mí And I was crying out to God to see if God would have mercy on y le me permitía al niño vivir. and would allow the child to live. Pero ahora que el niño ha muerto, Now that the child has died, él no va a regresar a nosotros. he's not going to return to us. Yo iré a donde él está.
I will go to where he is at. Gloria sea su nombre. Glory to his name. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que this? estos hombres de Dios habían aprendido a humillarse delante de Dios These men of God had learned to humble themselves before God, para mover el corazón de Dios a favor de ellos. to move God's heart in their favor. Así que cuando nosotros, So then when we, como el publicano, like this tax collector, nos humillemos delante de Dios, when we humble ourselves before God, Él nos va a levantar he will lift us up. y nos va a hacer recordar nuestra posición en Cristo. He will allow us to remember our position in Christ. En 1 de Pedro 5:6, la Biblia dice, 1 Peter 5:6, the Bible says, y esto es para todos los creyentes, this is for all the believers. humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. It says, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Dios mismo nos exaltará. God himself will exalt us. Una vez que nos hayamos humillado bajo su poderosa mano, Once we have humbled ourselves under his mighty hand, una vez que nos hayamos vaciado de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, once we have emptied ourselves of our pride and our own self-sufficiency, en ese momento sucede algo maravilloso. in that moment something marvelous happens. Y es que Dios mismo, God himself, que da gracia a los humildes, who gives grace to the humble, Dios que atiende al humilde, God who tends to the humble, nos va a levantar del pavimento, he will lift us up from the ground. va a limpiar nuestras lágrimas He will cleanse our tears. y nos va a consolar con su Santo Espíritu. And he will comfort us with his Holy Spirit. Gloria a su nombre. Glory to his name. Y es así en esa atmósfera de intimidad con Dios And it's so in this intimate atmosphere with God que descubrimos el segundo principio bíblico de la oración que Dios nunca ignora. we discover the second principle of prayer that God never ignores. Como dice Romanos 8:16. As it says in Romans 8:16, Dios, por medio de su Santo Espíritu, comienza a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios God, by way of his Spirit, bears witness with our spirit that we are children of God y de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. and that we've been adopted into the family of God. Ese principio es muy importante. This principle is very important. Yo no tengo tiempo para desarrollarlo, I don't have time to develop that, pero el próximo domingo, si Dios lo permite, but next Sunday, if God allows, vamos a hablar de ese segundo principio. we're going to speak on that second principle. Hemos sido adoptados We've been adopted en la familia de Dios. in the family of God. Cuando nosotros oramos a Dios, When we pray to God, ahora que hemos sido adoptados en la familia de Dios, now that we've been adopted into the family of no God, nos dirigimos a Él como un monarca que está lejos de nosotros. we don't address him like a monarch who's far away from us. No, nos acercamos a Él con confianza, We draw near to him with confidence, como que somos sus hijos, like we are his children. porque hemos sido adoptados en su familia. We've been adopted into his family. Así que en este texto hay un tesoro de valor espiritual, There is a spiritual treasure in this verse. pero lo vamos a dejar para el domingo que viene. We're going to leave it for next Sunday. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con vosotros. The peace of God be with you.